دائما أبدا على حبيبك خير الخلق وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رزقا من الخيام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم أما بعد حضرة المكرمين وبالخصوص kerisana para kepala sekolah dan kepribadian sebagai hormat mulia Allah memuliakan begitu hilap kerisana Bapak Komite kerisana Pak Acep oke sekretaris kerisana Pak Ade oke para dewan guru sadayana anu kepribadian sama-sama dihormat mulia Allah memuliakan oke adik-adik sadayana siswa-siswi nampak hadir Antos Hoyong Arwi anu pribados dihormat mulia Allah muliakeun. Kurang doakeun mudah-mudahan kersana Pak Kepala Sekolah Dewan Guru sadayana urang doakeun urang sadayana si pawas siswa ogi dipasahan kesehatan dofirat wa batinan amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke sing dikuatkan sobarna menghadapi adik-adik sadayana. Masya Allah si pasien kesomaran dan balik ngawaskan pribados ke Santa KS mulus barangkali ada wujudnya sedang gitu takwas itu bantu akan memudahkan ya siswa-siswi sadayana sing dikuas kebiaswa sing dibunharkeun ilmu nu manfaat beunghar harta anu manfaat amin ya Allah ya rabbal alamin ya sangat bakti jantan ibu ramahna termasuk pada bangsa negara amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina kesempatan SMP 2 Sinang Barang ngayakeun takdim Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu setiap daerah pun sok ngayakeun takdim Maulid. Apa sih keuntunganna? Urang ngayakeun takdim Maulid, apakah aya untungnya? Urang carioskeun di dieu tentang fadilah riwayah termasuk mauidotun hasanah. Terang siswa-siswi fadilah naon seingat fadilah anu terang naon sebutin fadilah sanes-neng fadilah nya jadi aya nami fadilah aya neng fadilah aya fadilah disebutkan fadilah teh keuntunganna kangge urang teh naon. Ieu urang ngayakeun takdim Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara zahir maupun secara batin. Zahirna alhamdulillah dipayuneun para sesepuh, para dewan guru aya datuangan. Adik-adik berdoa terbang enggak cak? Ingat terakhir insya Allah akan mendapatkan keberkahan dua. Nu paling intina ketika orang tak di Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbagai riwayat ulama nyarioskeun di antawisna ma min baitin au mahali
au masjidin quri'a fihi maudun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hafatil malaikatu ila ahla dzalikal makan wa atahullahu birahmah wa ridwan. Al-Imam Sayyuti mengatakan ma min baitin teu aya daripada suatu rumah orang di bumi adik-adik membacakan maulid au mahalin ataupun tempat seperti sisa bola ieu au masjidin ataupun di masjid dibacakanlah di rumah orang, dibacakanlah di suatu tempat, di lapangan terbuka ataupun ruangan, ataupun di masjid, dibacakan maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi alhamdulillah adik-adik membacakan maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diiringi dilanjutkan salawat dengan suara-suara emas. Alhamdulillah. Insyaallah nya mudah-mudahan kapayuna ieu adik-adik si janten pokal dina agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dibacakanlah maulid terkecuali eta tempat, eta bumi, eta masjid dikuningan ku malaikat. Dina waktu sayuna di SMP 2 Sinan Barang malaikat nguningan pinuh. Cek adik-adik teh mana tuh ketinggali netrang malaikat, ayo terang teh kayaknya pilih menuju ngabubur adik-adik ngabubur ayo malaikat seperti ayo riwayat siswa santri-santri siswa-siswa ngabubur. Kebetulan ke ayana tenaga Tuhan Acis ya, tenaga Tuhan Acis ngabubur. Dan ia tukang kubur kurang pandai terhadap tentang malaikat ngabubur. Beres ngabubur cek teman-teman aja, kanu teman aja Jibril bayar kemana? Tegaluh Azrail, Tegaluh Acis akhirnya. Terus sampai ke kaupatan Israfil disebutan cek tukang kubur. Aduh, iya bubur kaulah, bubur abdi di dahar ku malaikat tuntuk nama tidak gratis nih. Saterana tukang bubur bahwa malaikatnya sok tuang leueut, malaikat mentara tuang karena leueut. Jenis maupun beda sareng urang. Jenis malaikat mah sanes istri, sanes pameget tara bobo pos urang. Sapamanya malaikat mah mau melek. Anu sakuma penginan bahan baku malaikat benten sarang urang. Ai urang mah diciptakeun tina taneuh, malaikat batas sanes. Jinsun nuraniyatun latifatun. Malaikat mah diciptakeun ku Allah daripada jenis bangsa cahaya. Anu lembut kasat mata teu katingali ku saca urang. Maka tina waktosna moal katingali malaikat dari urang sing yakin bahwa ieu dipinuhan ku malaikat. Dengan tujuan naon? Membawa rahmat hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah minuhan rahmat jeung karidoanana ka eta tempat diayakeun perayaan Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ieu rahmat keberkahan karidon Allah bakal tiba ka SMP 2 Sindang Barang ieu insyaallah. Apa itu yang didapatkan rahmatna? Insyaallah ieu siswa-siswina bakal cerdas, bakal solehun tur salehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah ya putra-putra anu soleh hoyong janten-janten soleh hoyongnya targetkeun cita-cita apapun itu cita-citana, pingin jadi dokter, pingin jadi pejabat, pingin jadi menteri, apapun cantel ke dina mana ade-ade sadayana pingin orang soleh dijadikeun ku Allah jalmi anu soleh. Jalmi soleh ieu kita umum, pangkat yang umum. Sebab definisi daripada soleh ieu man qoma bi huquqillah wa huquq ibadi, jalmi anu cina dina hak-hakna Allah dalam arti ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Sholat 5 waktu tidak ditinggalkan. Asal ditinggalkan sholat 5 waktu. Alhamdulillah taratnya mudah-mudahan 5 waktu itu harus
rajin. Malah informasi saur tersana guru urang sadaya karsa paali bahwa di dieu sok diayakeun salat duha berjamaah. Terus alhamdulillah. Untuk apa itu salat duha? Keuntungan kami adik-adik. Satu, untuk dimudahkan untuk menyerap ilmu urang, ilmu yang dikasihkan ku guru-guru urang sadayana. Insya Allah ieu ilmu ngajadikeun kamanfaatan ka urang. Ilmu ieu termasuk rizki batin anu perlu ku urang dikonsumsi secara batiniah urang. Duha alhamdulillah, walaupun itu duha secara hukum fikih tidak sunnah diberjamaahkan, tetapi ulama fikih nyebatkeun dibolehkeun berjamaahkeun dengan tujuan melatih siswa-siswi supaya rajin sholat duha. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Ketika yuk duha dilaksanakan kurang dibasikah yang berangkat sekedar mengalami deh sekedar peninggalnya. Inilah harus kesabaran kita, kesabaran selaku dewan guru ketika menghadapi siswa-siswi adewan. Masya Allah kurang-kurangnya kurang doakan guru-guru iya sehingga sehat kesabaran pahalana dunia akhirat sing kenging kuanjina. Bagi Masya Allah ya, walaupun memang tidak hal iya untuk guru iya Masya Allah pertanggungjawaban yang sangatlah besar, tapi insya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan suatu fasilitas pahala yang tak terhingga, terutama yang terjaga di akhir ya. Walaupun dewan guru iya mungkin per bulan ada suatu biaya di pemerintahan, gaji istilahnya Masya Allah, tetapi ya gaji ya temetak halangan karena buruh mungkin di akhirat. Jadi mujroh misalkan Pak KS kagaduhan satu per bulan gaji istilahnya, ia tidak akan menghilangkan buruh akhir dengan niat kurang amalkan ilmu yang ada muayyan di diri pribadi dewan guru masing-masing ia dengan tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dunia benar akhirat benar. Satu padilah yang keuntungan ini keuntungannya ya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas bikin orang seperti termasuk tadi ada perlombaan tumpeng ya. Nah keuntungan bikin tadim dia ketika orang apakah dan harta orang berupa kayak keuangan apapun berupa materi rupiah, sehingga kan Sayyidina Utsman mengingatkan man anfaqa dirhaman bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam kama anfaqa zabaran min dzahab. Singsa saja anu ngaimpakeun satu dirham dari Arab tidak ada rupiah dulu aya nama real dulu mah dirham dan dinar. Satu dirham maka kaya eta jalmi nganapakakeun suatu gunung anu terbuat daripada emas. Pahalana ageung. Ayeuna lamun urang ngagaduhan emas satu gunung diical ajis lagi sabaraheun. Lamun dipeserkeun kana channel sacianjur bakal kaherem. Lamun urang ngagaduhan emas satu gunung dibelikeun kana channel. Itu keuntungan pikeun letak di maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua singkatnya riwayat kelahiran hadrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, ramana kanjeng Nabi saha namina? Raden Abdullah, ibuna Siti Aminah, akina eyangna Abdul Muthalib, ninina terakhir Mina, terang. Memang semua riwayat pun kadang-kadang ngauningat teh ramana sadayana.
daripada kaum laki-laki. Catat bila naros saha nini natiramana hadroh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu minimal uih ti dieu apal nami nini Kanjeng Nabi apal ke sanamina Siti Fatimah binti Umar al Khuzumiyah al Quraisyah. Nabi Nasa Siti Fatimah binti Umar, orang Khuzum, orang Quraisy, suku Khuzum, kebangsaan Quraisy. Itulah nini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilaha dilahirkan Kanjeng Nabi dinten awan, dinten Senin, ngiring-ngiringan fajar waktu subuh. Diriwayatkan wulida sallallahu alaihi wasallam bima kata biyaumil isnin al-muwaqib sanah wa asyara min rabiil awal min amil fil. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah dina dinten Senin bertepatan kaping 12 Rabiul Awal, termasuk bertepatan li ishrina naisan min miladi Isa alaihi salam, bertepatan sasi April 20 April tina miladna Kanjeng Nabi Isa alaihi salam, yaitu 570 kita tahun. Lahir Kanjeng Nabi dinten Senin tepatnya sasi Rabiul Awal tahun gajah upami Masehina 20 April tahun 570 hiji Masehi, bukan hijrah, belum ada hijrah. Lahirlah Kanjeng Nabi, lahirna Kanjeng Nabi benten sareng ade-ade sadayana, dan Nabi mah jami anu luar biasa, lain kayak ade-ade biasa di luar. Nabi mah luar biasa, ulah biasa di luar lainnya ade wi sakola kabu nih. Ya turun bukan akhlak Kanjeng Nabi yang orang diceritakan sebahagian. Benten lahir Kanjeng Nabi di mana? Benten sareng urang. Ari urang mah lebet tidinya keluar tidinya. Kanjeng Nabi mah sanes. Nabi mah lamun kaya waktu ayeuna mah kelahiran Kanjeng Nabi diibaratkeun di Sesar. Sesar ieu aya di hadrat Allah, perintahan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Teknologi yang paling canggih dulu aya Sesar. Ayeuna pun dilakukan Sesar. Di mana di Sesarna? Ulama ikhtilaf. Aya nyebatkeun antawis pusar itu budal. Sampaikan disebut tentang bahasa bahasa Sunda itu tarang bagar lah. Tetapi wala kaulim bahwa tipali dia paling kencang hanapeun iga luhureun palakakan ieu tah ugel-ugel pimpi. Itu kelahiran hadroh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apakah pakai bidan? Pakai seperti kayak orang-orang ayeuna kapungkur mah paraji sahab bidana ieu istri dunia 2 direncangan ku wedadari. Siapa itu? Parajina ataupun bidana. Satu Siti Maryam. Nabi Siti Maryam dia sanes Maryam kurang dia. Siti Maryam ibunda Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Terasi anu kadua Siti Asia. Aya namanya Asia aya. Ada Siti Asia. Saha itu Siti Asia? Bojona si Fir'aun laknatullahi alaihi. Kok kenapa ia kayak bojo Fir'aun bisa jadi bidan? Ia Siti Asia, ia walaupun jadi istri Fir'aun, tetapi anjeunna termasuk orang anu beragama tauhid, dalam arti agama Islam. Selama nikah sarang si Fir'aun tidak pernah berhubungan. Bagi hadrat Allah Subhanahu wa taala ngagantikeun seorang jin pikeun ngalupikeun Siti Asia. Jadi selamana ieu dua bidan ieu Siti Maryam sareng Siti Asia parawan duanana ahli surga duanana. Mungkin janten bojona hadrat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surgana hadrat Allah Subhanahu wa taala.
lahirlah Kanjeng Nabi melalui disesar. Kumaha lahirna Kanjeng Nabi? Sanes siswa-siswi dia lamun urang mah lahir teh balasnya anda kabungul tebut tapi hadrah Kanjeng Nabi mah lahirlah hadrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan sujud terhadap zat Allah Subhanahu wa taala, sujud dan jeung anjeunna kaayana ieu mastrakana tangah ka langit tapak debu bari ngucapkeun Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ummati ummati ummati. Yang dibacakan ketika lahir hadrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengagungkan hadrah Allah Subhanahu wa taala dan mengingat urang sareak selaku umatna. Itulah kelahiran hadrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ieu lahir ka muka bumi dalam keadaan yatim. Usia dua sasi di dalam kandungan, janten ibuna janten ramana dagang. Bade dagang berangkat ka Syam. Ketika di Abwa, tepatna di kota Madinah, di kampung Abwa, terjadilah anjeunna keing panyawat nu akhirna dengan asbab itu panyawat nu janten ramana Raden Abdullah meninggal dunia. Nabi lahir kamu kabuyut rama tosea. Kok kenapa? Nabi ia meninggal dalam keadaan gak punya bapak. Apa sih buktinya kasih sayang hadrah Allah terhadap Nabi? Kan Nabi terjamin mulia, tetapi kok kenapa kelahiran tanpa bapak? Apakah Allah tidak sayang terhadap hadrah Kanjeng Nabi? Justru Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah sayang terhadap hadrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman sayangna Allah beda jeung urang. Allah mari definisi daripada rahmat kasih sayang dia iradatul isolil khair, berkehendakna nyampena suatu kebaikan hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambana. Sengaja ku Allah Nabi diyatimkeun bagi untuk didikan supaya hidupna ieu lebih berkualitas. Lahirlah Kanjeng Nabi selama 3 hari wala qaulin 7 hari diinanan kudu janten ibuna yane Siti Aminah. Saatos 7 dinten diinanan ku Siti Syuaibah. Aya Nabi Syuaibah teu aya. Siti Syuaibah, siapa itu Siti Syuaibah? Siti Syuaibah itu dulunya seorang amat. Kalau kami ayah nama amat teron ibaratkan babu orang-orang belian. Dulu ayah amat, ayah nama gaya amat. Seorang amat saha amat Abi Lahab. Tetapi ia kaina Siti Syuaibah ketika kelahiran Kanjeng Nabi mengikhbarkan ngawartoskeun ka Abi Lahab bahwa Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad lahir bunga. Riwayat dia Nabi lahir, Nabi mempunyai paman, namun ayeuna mah uwa. Kalau istilah Arab amun bade ka paman ataupun ka uwa. Ieu Abi Lahab termasuk kakakna nu janten ramatna. Menunggu kelahiran ponakan yakni hadrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirlah Kanjeng Nabi. Siti Syuaibah mengikhbarkan ngawartosan ya Abi Lahab bahwa keponakan anjeun dina waktos ayeuna parantos lahir. Bingah dah urang wae selaku ieu kakak-kakak mempunyai adik, lahir adik bingah deh. Bunga teu bunga. Abi Lahab bingah dengan dasar Nabi ieu Siti Syuaibah diperdekakan, dibebaskan. Lajeng ieu Abi Lahab wa Allah Subhanahu wa taala dari dasar bungahna ieu anjeunna ngayakeun rujakan, ngayakeun sosodapohan atas
atas gembira atas kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Abi Lahab ketika hadrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam parantos diutus seorang rasul jadi rasul, teu pernah iman ke hadrah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah mengakui bahwa kanjeng Nabi seorang nabi, bahwa Nabi seorang rasul. Sampai ke diabadikan Abi Lahab di surat tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu saking membangkang terhadap dat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dina waktu ayeuna ketika di alam barzah Abi Lahab ku Allah dipasian suatu keringanan kebebasan di alam barzah. Setiap datang waktu malam Senin sampai ke sore na dinten Senin 24 jam dibebaskan daripada beban-beban siksaan di alam barzah. Lajeng tina jemari-jemari na ieu tina jempolna termasuk ayat syai di kemotan. Dengan asbab apa? Abi Lahab ku Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun orang kufar, tetapi di alam barzah dibebaskan selama 24 jam daripada beban-beban alam barzah dengan dasar gembira bunga kelahiran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang kufar, apalagi orang selaku umat kanjeng Nabi, orang bunga atas kelahiran kanjeng Nabi. Insyaallah ieu takdim maulid ngajadikeun suatu kamanfaatan, orang bakal dibebaskan daripada beban-beban alam akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Siti Suwaibah menyusui. Saatos na Siti Suwaibah, siapa yang menyusui? Siti Halimah Sya'diyah, orang Bani Sa'ad, orang Baduy, orang Pasisian. Dulu di Arab geus ngajadikeun suatu adat kebiasaan. Ketika orang-orang Arab mempunyai anak sok dipisah daripada ibuna, sesudah seminggu dipisah, diginangan ke orang lain. Dengan tujuan apa? Supaya menghirup udara segar yang ada di pedesaan, menghindari hirup pikuk perkotaan. Bagi di waktu sarita pun di Arabia, di Mekah ieu sibuk dengan perdagangan perekonomian yang begitu besar. Terkecuali di pedesaan-pedesaan anu begitu terpencil. Orang-orang pedesaan sok meraup keuntungan sarumping taka Mekah. Sarumping dengan tujuan kayana pikeun nginangan putra-putra orang Arab. Siti Halimah ieu sangatlah fakir. Sumping ngetuk tiap-tiap pintu orang Arab, ternyata tidak ada yang menerima. Terakhir sumping ka Siti Aminah. Dengan ka Siti Aminah, alhamdulillah diterimalah Siti Halimah lajeng hadrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana ka Bani Sa'ad. Ternyata di Bani Sa'ad ieu nuju malapetaka, kekeringan kemarau, sesah ka aya katuangan saegeun kambing pun, sapi onta bargang karu teu ayana katuangan. Termasuk Siti Halimah pun innanna ieu susuna kirang subur. Pas ketika bari diinangkeun hadrah kanjeng Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala seketika menyuburkeun Siti Halimah. Innanna Siti Halimah ngadak subur, termasuk ngadak turunlah hujan, kemakmuran turunlah kepada orang-orang Bani Sa'ad atas dibawanya hadrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke orang-orang Bani Sa'ad ku Siti Halimah. Hiduplah dari kecil hadrah kanjeng Nabi sareng Siti Halimah. Di usia 5 tahun kanjeng Nabi ti kecil sampai usia 5 tahun anjeunna naon dilakukan ku hadrah kanjeng Nabi. Pertumbuhan kanjeng Nabi sangatlah pesat. Benten sareng urang 6 sasi kanjeng Nabi tos lompatan gitu ka dieu. Masa kecil Nabi habiskeun hadrah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengembala kambing. Namun dari itu aya alhamdulillah sebagian dari bagian akhlakil ambiya. Ngangon ieu daripada sebagian akhlak para nabi, tingkah lakuna para nabi. Oh kenapa Nabi ia disuruh mengembala?
disuruh ngangon. Wa Allah Subhanahu wa taala difasilitasi yang hidup mewah. Sengaja wa Allah Subhanahu wa taala hadroh kanjeng Nabi piwara Nabi margi Nabi bakal dipasihan tugas yang begitu berat, ngurus manusia. Nabi dikecilkan dilatih tapi piwara ngangon piwara ngangon onta, ngangon doma, non begina margi bakal mengurus manusia lah yang sangatlah sulit untuk diurusnya jami. Jadi pelatihan dari mulai dini kene makhluk Allah yang berakil susah diatur supaya terbiasa melatih kesabaran, ketawakalan. Begitupun apakah kena berat, apakah ringan. Dewan guru ngurus sayula sadayana sangatlah berat. Yang mendengar kurang-kurangan kira-kira atasnya Masya Allah. Tetapi nilai pahala hadu Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja hadu Allah Subhanahu wa ta'ala ngapi metak lamun ngapi teh ulah ge sih. Tapi sekarang Masya Allah kurang-kurangnya hese murang kali anu jadi payahna sepertos murang kali kabukur. Sekarang mah hoyong nikmat terusnya, hoyong difasilitasi ke orang tua leres, jajan hoyong tinggal tuang, hoyong tinggal tuang leres. Nabi mah berusaha menghasilkan uang ia atas jerih payah sendiri, bukan diberi oleh orang tua. Nabi 5 tahun mengembala. Waktu mengembala dengan adik sasusuna datanglah malaikat Jibril disarangan ku malaikat Mikail, malaikat yang lainnya. Nyanak hadroh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lajeng eta saudarana sasusu kanjeng Nabi memberikan ikhbar terhadap ibunda Siti Halimah bahwa hadroh Nabi ayah anu nyulik. Siti Halimah sangatlah khawatir margi di Arab dina waktu sarita banyak sato-sato ataupun hayawan-hayawan anu sok menerkam umat manusia, termasuk jin-jin anu sok menyasarkan perjalanan jami Arab dina waktu sarita. Sangatlah khawatir. Bajang keayaan dipilari ke Siti Halimah, ternyata kanjeng Nabi peratus ayat ditaros kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, anjeun teh usaha dicanak ku jalmi anu jangkum aglun, yakni malaikat Jibril. Teras dada kaula dibelek, dioperasi, dikeluarkeun manah kaula, dikeluarkan mana hadroh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibersihan ku jam-jam, dipinuhan ku sifat khilm dan hikmah sadayana. Nabi dibelek dimulai usia 5 tahun. Nabi mencapai 3 kali dibelah dada. Ketika usia 5 tahun, terus ketika usia keayaan 25 tahun, termasuk ketika pada Isra Mi'raj dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah perjalanan hidup kanjeng Nabi. Nabi 5 tahun mengembara. Tumbuhlah kanjeng Nabi, tumbuh. No akhirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW bekerja dagang pun termasuk bin akhlaqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok kanjeng Nabi ngaping dagang termasuk pekerjaan lainnya? Bagi kanjeng Nabi Muhammad SAW dikatakan tadi kukori, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ay qudwatun hasanah. Di diri kanjeng Nabi telah nampaklah ada, yakin adanya di diri kanjeng Nabi Muhammad SAW suri tauladan anu saya. Semua lini kehidupan, apapun itu pekerjaan orang, ayat pola nanti hadroh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Strategi perang termasuk di TNI pun ada strategi nyut tati hadroh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Strategi dagang, pertanian,
mengembala kambing, termasuk kurang pola kehidupan kurang ia diatur ku hadrah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan tuntunan. Di agama Islam dia penuh dengan tuntunan. Dimulai kurang melek, dimulai kurang buka bobok sampai ke bawa di ayat tata cara. Namun kurang buka bobok sok dua naon. Sok dua antara apa halnya? Sok dua antara besok disunahkan ngadua alhamdulillah di ahyana ba'dama anak wa ilaihi nusur. Saatosna urang boga ka mana kajaman ketika urang ka WC yang disunahkan melangkahkan kaki paling mana heula, katu apakah kiri? Paling kiri. Itu naon si dampakna, dampak positifna disunahkan melangkahkan kaki sebelah kiri heula. Upami kaayaanna ketika orang bade lebet ka WC urang disunatkeun ngadua dengan doa pengraksaan, mugi Gusti ngaraksa ka abdi tina setan lalakina jeung setan awena. Apakah itu maksudnya? Ternyata diteliti bahwa WC itu tempat-tempat kotor, tempat-tempat bakteri-bakteri jahat. Yang mana ya bakteri-bakteri jahat dia dibawa oleh syaitan dan jin-jin yang jahat. Ketika orang melangkahkan kaki, langkah kakinya katup paru-parunya tutup buka. Jadi ketika orang melangkah kaki anu paling kanan, maka ia paru-paru dalam keadaan terbuka. Ketika melangkahkan kaki sebelah kiri, paru-paru dalam keadaan tertutup. Jadi ketika orang melangkahkan kaki KWC sebelah kiri dalam keadaan paru-paru tertutup, jadi tidak menghirup sekaligus tidak menghirup bakteri-bakteri jahat mau aya di WC. Untung tidak. Untung. Itulah sunnah Kanjeng Nabi. Terus ketika orang dina tuan, besok dayung tuannya. Nabi kebanyakan Nabi nyaalir ke tuan. Ari mah saulat salit tuan. Nabi sok nyaalir ke bobo. Ai urang mah saulat salit bobo. Dina tuan, sunnah tuan. Sunnah tuang ieu bukan semua jari jemari nyana katuangan, tetapi disunahkeun 3 jari, jempol, telunjuk, gitu ya jangku. Mun ade-ade tuang sok sabar ramo, sadaya, 3 ramo. Terus dihuapkeun urang, sok dikunyah tara. Oh sok dikunyah, sabar kali kunyahna. Ayo orang mah coklat-coklatnya munyahna minimal punyahannya 32 punyahan sesuai dengan hitungan gigi orang. Kenapa 32 punyahan? Supaya katuangan lemes, bener-bener lemes, bener-bener lembut. Nu akhirna tuang ieu katuangan lembut karena patuangan urang teripuheun teh menggerus katuangan. Terus dina urang dina tuangna ieu sawarna apakah sateuacan wareng urang leudet? Urang mah sawarna. Nabi mah anjeunna sengaja upami tuang teh patuanganna sok dibeungkeun ari urang mah dilaanan bebeung. Nah itulah beda Nabi sareng urang. Terus satu acara Nabi memang tuang teh sok ngaetankeun heula uyah disebutkeun asin tunjuk kana lidah. Apa itu hikmahna? Hikmah ternyata uyah ini bisa membunuh 40 bakteri-bakteri anu dicana ku katuang tak sunnah sebelum tuang teh urang ngoskeun bismillahirrahmanirrahim lajeng uyah dika dieu. Saat tosna urang tuang urang ulah kocok. Sunnah tuang ku panangan langsung. Lajeng jari jemari disunatkeun di lamotan. Masuk di lamotan, masuk teh. Masuknya. Omong lamun tulangna nu nikmatnya. Masuk. Alhamdulillah itulah sunnah Nabi.
ketika orang habis tuang di lamutan jari jemari, itulah sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hikmahnya? Hikmahnya orang tidak ngalamutan jari jemari, ternyata bahwa di panangan orang disebutkan ayat jat penisilin. Tingali dina dampal panangan orang dia ayat naon? Ayat herang sebutkan jat penisilin. Ketika ia jat penisilin lebet karena patuangan orang, ia termasuk ia cepet ke ayana membantu karena patuangan orang, karena perut orang untuk mencerna katuanan nu aya dina perut orang. Itulah keuntungan orang tuang. Terus orang bobo hari bobo orang sok ucap-ucap bela cara karena maut atau ucap-ucap bela sok ucap-ucap emutan orang sok kemana? Apakah emutan pelajaran yang tadi? Apakah emutan apa namanya HP? Seharusnya orang berpikir lah, berpikir orang emutan pelajaran, emutan itu ya. Nabi pun sok berpikir, Nabi mau memikirkan umat, kesejahteraan umat, umat aja selamat terutama di alam akhirat. Termasuk para alimul ulama yang terdahulu pun sebelum tidur sok ucap ijabah, tapi pikiranna emutana melayang. Dengan apa? Melayang yang emutan. Apa yang jadi salah? Nu dilangkahkan selama 24 jam. Al-Imam Syafi'i anjeunna tarawak kabobo terkecuali mengingat dulu mana nu jadi lepan. Sehari anu jadi kaayana aya di dosa. Ketika emut astagfirullahaladzim pemikiran naon ngemutan pedosa itulah bedana orang jadi anu soleh. Ketika bobo ini sunatkeun urang babacaan di antara minimal lah urang baca bismillah 20 kali, bismillahirrahmanirrahim 20 kali. Apa itu nilai positif tapi ke orang? Ketika orang membacakan bismillahirrahmanirrahim 20 kali, maka tidur orang bakal diamankan ku Allah, diamankan tina panggonan jin, diamankan daripada ilmu sihir. Misalkan aya anu melet ya adik-adik sisi makna insyaallah asal bacakan bismillah 20 kali, diamankan daripada kemalingan, diamankan daripada kahuruan, insya Allah ketika membacakan bismillahirrahmanirrahim. Oke, tingkah bobona ayat sunnah. Apakah rumah sunnahnya? Muntajian, tulok miring, lamun cek urang Jawa mah nyangir, nyang bulu ngaler. Nu belah katuheuy urang kapali, kahana. Ngadep kiblat, wajah urang, badan urang ngadep kiblat dalam keadaan urang nyangir. Posisi jantung urang aya di belah kanan, bukan di posisinya. Nah hikmatnya ternyata ini di kedokteran, termasuk ulama-ulama terdahulu mengikhbarkan bahwa ketika orang tidur ala sunnah kanjeng Nabi Muhammad sudah menjadikan satu kesehatan karena badan orang. Ternyata ketika orang dia tidur dalam keadaan sunnah kanjeng Nabi, si jantung bukan di dalam posisinya. Ketika si jantung bukan di posisinya, maka tidur orang nikmat tetapi sakedap, tidak banyak di tidur. Margi mengurangi tidur itu adalah kesehatan yang paling sehat daripada banyak tidur. Ngan usahakeun tidur ieu jam 11 sampai ke jam 1 harus tidur, diwajibkan tidur. Lamun urang hayang sehat tubuh urang waktu malam jam 11 sampai jam 1 itu dalam 2 jam itu seharusnya orang tidur. Ku kedokteran mah diwajibkan tidur. Naon margi darah ya Allah Subhanahu wa ta'ala utus malaikat biwarang menetralisir darah racun nu aya dina badan urang ieu dibuang melalui karena tidurna istirahatna urang. Itu kamanfaatanna ketika orang tidur tidak larut malam maka ulah gadang we nya. Kalau masih tidur sebelum jam 11 orang harus tidur. Bangunlah jam 1 ataupun jam 2 orang ngayakeun qiyamul lail ataupun sholat malam. Sholat malam ini ngajadikeun kesehatan pun bagi kesehatan tubuh orang, termasuk tidur pas tadi ngajadikeun kesehatan karena badan orang, termasuk jantung
jantung kurang asa rutinitas orang ngalaksanakeun kitu na sapotos kitu termasuk kurang rutinitas ngayakeun qiyamul lail ngadikeun suatu kesehatan pikeun badan urang. Itulah sekelumit riwayat hadrakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 11 hanya cekap nyerinya gak ada pun gerak dulu payung guna gerak tuh kasihan besek tuh di buminya di bumi insyaallah itu keberkahan yang dibawa takdim maulid kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Allah ya subhani jullana binurani bilwalil qutbi rabbani al-habib sa'dil qadir jailani ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha karami ya Allah ya Qudus jullana min kulli bus bil walil qutbi samsi sumus al habib Abi Bakar al Idrus ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya hanan ya manan jullana bil ghufran bil walil qutbil arifan al habib salim bil jidan ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma karami zaidun rajim bikimatil qahar nuhun radin bikismati jabar zaidun rajim bikimatil qahar nuhun radin bikismati jabar ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha karami waj'alna min baqayaka damu'a wa harufa waj'alna min baqayaka damu'a wa harufa ya Rabbi bil Mustafa maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma habib wa syarif amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan kabir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lana wal ghaibi wa bayyana sabira Allahumma ighfir lana bil iman wal islam wal khatimah inda intihi ajal bi qawli la ilaha illallah Allahumma ighfir lana bil iman wal islam wal khatimah inda intihi ajal bi qawli la ilaha illallah Allahumma ighfir lana bil iman wal islam wal khatimah inda intihi la ilaha illallah Allahumma barik fi awladina wa la tadurhum wa fi kulli ta'atik warzuqna birrahum ya Allah warzuqna birrahum ya Allah warzuqna birrahum ya Allah Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan shalihan Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna walhamdulillahi rabbil alamin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.